गुड आफ्टरनून बंधुरा। तो आज के बनाबो सर्षे दिए चिंगड़ी माछ। तो एखाने आमी चिंगड़ी माछगुलो लवण हलुद दिए माखिए निलाम। तारपर कड़ाईते तेल गरम करे चिंगड़ी माछगुलो दिए भेजे निलाम। तो एभाবে आमी दुबार करे चिंगड़ी माछगुलो दिए भेजे निलाम। और मिक्सिते अल्प सर्षे निये नेब। तो सादा सर्षे निये निलाम और कयेकटा काँचा लंका निये निलाम और साथे एकटू लवण दिए और एकटूखानी जल दिए मिक्सिते बेटे नेब। तो এইভাবে मिक्सिते बेटे निलाम और कड़ाईते तेल दिए शुकनो लंकार तेजपाता और कालो जिरे फोड़ने दिए तारपर मिक्सिते बेटे रखा ओई सर्षे बाटाटा दिए दिलाम और साथे एकटू हलुद गुঁড়ো और जिरे गुঁড়ো दिए जाल करे निलाम। तारपर भेजे रखा ओई चिंगड़ी माछगुलो एखाने दिए दिलाम। तो এইভাবে কিছুক্ষণ আমি জাল করে নেব। তো এইভাবে কিছুক্ষণ জাল করে নেওয়ার পর কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা এখানে দিয়ে দিলাম আর আবার জাল করে নিলাম। তো আমার সর্ষে দিয়ে চিংড়ি মাছ হয়ে গেল। আর বানিয়েছিলাম ডাল। তো কাঁঠালের গুটি আর বরবটি দিয়ে ডাল বানিয়েছিলাম আর বানিয়েছিলাম ভেন্ডি ভাজি। তো এই আমার ভেন্ডি ভাজি হয়ে গেছে। তো আজকে দুপুরের আমার লাঞ্চ থালি হয়ে গেল। আর সাথে কয়েকটা শসার টুকরো দিয়ে দিলাম আর লেবু দিয়ে আমার বরমশাইকে খাবার দিয়ে দিলাম। তো হয়ে গেল আজকে আমার দুপুরের খাবার।